d'abord ko bureau fédéral ji ko be jotin do ko fo fuddidete Ah bon? ko joina ko fo fiendo parce que ko kaydi fenande mo ina inna o 2020 men jodi no me wadi congrès men inni joni kala mo manda mo landi be dana ma 5 kaydi fenande de alaji juma sini ɓe waɗi élection ji ko sakkitoron ɗo kono ɗin kombo watta élection fi joɗɗingol élection bureau fédéral ko ɓeetawa ka bureau exécutif iwri hara on bureau exécutif mandat mum won ko a valide joni mandat bureau exécutif on wona valide ko wonno joɗɗinta bureau fédéral mandat fédération wona valide ko wonno joɗɗinta section donc si min gañike ɗum ɗo fof fuɗɗitete d'ailleurs min wona hayde balɗe boyi min janggo talata il a plainte contre Kambe Wade Bedinka et Diffenade. Donc, faux en écriture et usage de faux. Donc, il y a plainte. En tout cas, des décisions qui à la il faut que nous, Mikari, il faut que annuler le tribunal. Il y a des plaintes qui ont été Django. On a un la fait Django. Parce que voilà, droit, nous, 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 liste, nous, 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 administration territoire, nous, et nous, alors que qu'à partir, le exécutif a mis 350. Au sens, il faut qu'il y ait des gens qui ont dit ko annulé d'abord administration une liste on a liste gongajo parce que be jogi résultat be jogi liste membre bureau exécutif ko wadano kon 2015 ko on woni bureau exécutif donc men artay men jodo men yewta min anda ko honno men ettitirta élection ji din siko min gagni on tuma to sik élection wadi men anda ko parti on halfinte joni comme fala landagol on joni be 115 bureau fédéraux no FDG jogi on jabare reconnaissable no mais on kadi do mari 115 par 115 structure joni on kadi do mari fédéraux jigo on jette exemple wano la mana petit no wendi do kaydiri inni o iti ala sello joni on e don on jabali be yalli don feliti kadi FDG jabay de kaydiri la mana petit wendi mais ko ron be jabata jabo ma ko ron be salto mi nana do be no inna ajaba ki go ko landa da ko modi kono modi o pay kun na metti na de modi jabo ko landa da ko na ya nangu takka go kono modi si goddo ina woni jiga wala dum geraki men poursuivre mo figo ono hombe kanko wala on seria joni ko gadsi minni on fo no fota ender parti hay stay fo na gore men jolo to men dara sariyaji UFDG din men rewa din don me ya congrès sina dum marsata joni on firti dum ma react dum ma ittugo suspension dum ma ange justice ma tigi ndare no dumbira ngo neddo so wallali o dumba aray mo ƴali haray mi anali en few on andi goddo no feta haray no wonda kono randa ka hara fetino gente kan lawo nongal be rewo be tayme de ngabule mi minani men do c'est justice arterimo men yaltinemo kadi e kanko on do haalde dum kon do légitimité makko kanko fode usu ko hon dum joni a seri ala jeng joni kadi ko fode usu joni a gandi ala jeng ay wi kare dubbe ay kaberbe ben da hamude kare dubbe kadi lagine de yurmi sakite yewtere ne dum do ko intro tum yoni e wadande kenenti wonande be nanali be jentito do mi do mardo ande news ki tati o rewi simo hala e inde hombo woni halde parce que wala manda hande kadi ala jelo halfi annon ko inde hon do wonda e wolde ko inde porte parole on gouvernement tawdo woni déchu tawbe be ngina hande kadi ko be valide ko inde porte parole ben ka ko inde gouvernement ko hono yeti men tigi hondo woni golle mara den ko dum mi humpani ni inamo direction parti hay wona o doit ka sijude kaydi hande e inde UFDG dum ko usurpation de titre parce que ko yawgol famina no woni ko wona amone hande si tawi kan joni o wi usurpation de titre mi landike on jama usu jiga o ko inde hondum o woni e wolude ko inde militant jo sympathisant jo responsable jo UFDG naadi do fo bayden andi naadi ko inde membre de gouvernement mo tawata charte no interdisani wolugol fi politique ko inde ministre jo ko inde porte parole jo ka ko inde vagabond jo tum ko inde vayu jo tum ko inde bandiru lubaru tum o woni e wolude ala jisello on ukime mone
sincèrement Alaji Sello IFDG on jonni men mone few parce que ndi boddi ɗo ko onon ne indi o ko onon waɗi o ko woni kon fop hande wiyoɗon mo gorko suusay jonnuɗon mo o valeur ɗo fo accanɗon mo ha hande o hino ƴoggude e hoore amen sincèrement yanugol e hoore yanaɗo moƴƴa kono ɗo mi yana e mon Alaji Sello ɗum ɗo fop nde yawde ɗo fop ko Alaji Sello IFDG defi men ɗum ɗo yo o immo ƴogga e yimɓe wowla ko woni wolde ɗo kon fop ko Sellu e IFDG defi men ɗum ɗo sincèrement sina ɗum o wallahi iwgol makko Europe yaha Afrique tawno alano coggu biye avion kanko e bagasiji makko ɗin ko wallahi alladi nafsi biyadihi ko otowal o karbiri o naadi bagage makko on o nangi lawol o dogini ha wewto e lagine ko ngu ñoguɗo IFDG ƴetti waɗi neɗɗo wuji nebban e mum ƴetti yowi e hoore yimɓe waɗi oɗo goɗɗum hay o itti hendu hay luɓata ngal otowal ɗo kadi karbira maggal ko yimɓe kala nanoɗo o yaha ka yimɓe ɓen bon iɗa mari ko fokkiti awa mi woni GP nani siɗa mari ko fokkiti addu yimɓe ɓen sikki ko fii Allah woni ɓe naɓirande addu ɗo wo inna a yoɓay fi on ɗum mi yoɓanta kere andami ɗo traversude frontiére ji andami rewoyay ka feri an yiɗa sikka ko ni tun ɗum yarata adday hay siko joggu si duwañi landi kelan leterun si o naɓorante ku leterun a yoɓay ɓe o naɓorani kaɓɓuy ñamete kala ko woni nder ton o yoɓin ɓeɗo ko o hande jooɗi hino ƴogga wola yimɓe dartoɗo communauté few darto yimɓe few darto leydi few sincèrement no mi wiiri noon Alaji Sello o defi men ɗo hande ɗo noon en fop miɗo reni hiɗen yewde ɗum ɗo kono jentite mo ɗo no signide inde IFDG hare no Alaji Sello no windi manda halfinimo on manda duwaka ɓurde lebbi jeego ko ɗum windi ka sariya jamen so halfinimo laamu ngu ko lebbi jeego o jogoto ngu ɗo emen yaw congrès kanko mo jooɗi ɗo ñande mo winda vice président natiri ɗo yaltiri ɗo kono mo andi ɗum ko naɓata hay e nokku donc ɗum maintenant c'est l'honorable Fodé Oussou qu'il faut effrayer, il faut l'intimider. C'est lui la cible. Il faut maintenant faire en sorte qu'il s'exile. Après avoir fait toutes les calomnies lui concernant, après avoir ressorti de ses publications, de ses déclarations où il disait, si vous voulez aller faire les marches, allez faites vos ablutions et considérez que vous êtes en train d'aller faire le djihad. Il avait dit ça. C'est maintenant vous comprenez qui était en train de ressortir ça. C'est lui qui était en train de sortir des fausses rumeurs, des rumeurs tout simplement, pour dire que Fodé Oussou a été démarché et qu'il allait accepter un poste d'ambassadeur quelque part. C'est lui qui était en train de sortir et dire Oussou, à lui seul, c'est une machine à propagande, c'est un troll. Pour faire simple, c'est un troll. Puisqu'il a réussi à faire taire certains, il a réussi à faire exiler d'autres. Yes. So yeah, I still need to trace the line outside. Okay. Can I come in the afternoon because I need someone to help me to trace both ends so that I don't need to go up and down the post. Okay, when you say afternoon, what time you think you will be here? What time are you available in the afternoon, sir? I'm here for the day. Okay. So yeah, just shoot me a call and let me know when you're heading. Oh, sure. Because as you see, I'm making a show. Yeah, sure. Let me know when you're coming and yeah, I'll be here. Okay. So yeah. Was it that complicated to get it done? It's just the line from outside, from the post all the way to the tellers box on the part, the center playground. Okay. Over there. Okay. Yeah, on that side. Yeah. Yeah. So I need to trace. I already detected 2 defective lines. Okay. I need to check again. But yeah, it's better for me to have someone on the other end. No worries. No worries. No worries. Just thank you very much. I'll be back. I'll call you once I'm on my way back. Yes, give me a call when you're on your way so I can get myself ready because I may go out, but not for a while. Yeah, no worries. But just give me a call like the same thing you did before coming. Okay, sure. So I'll be here in 5 or 10 minutes. That far. It's just go into the supermarket there and grab something. Sure. Thank you very much. Thank you too. Have a good one. Yeah, bye. Yeah, Fede. No, me really know.
ko news ji mi jogi ɗo rapidement ɗin faala en hewtinande ɗo par rapport ngal jigawal quoi sincèrement ɗum ɗo no yurmi moƴƴano jantite kono ɗon naalto donc ko wallinte to ok joni komi faala andude si tawi ɗum ɗon on jonitama gonga ka justice joni koyon organise o congrès fi FDG haran o itta e sérague o sérague wona parti koy ok sérague fof ko militant ɓe FDG ok ko ɗum waɗi wano mouvement de soutien mi affiche mo waɗɗon boke wano congrès wano boke ɗon waɗi IFDG sérague oui ko militant ɓe IFDG wonduɓe ton ɓe falaka jaggu ɓe falaka tooñe falaɓe saria ñiiɓu ka nder parti ko ɗum woni sérague falaɓe saria ñiiƴu kono ɓe tippa e saria tigi tigi on mi yiyetike on en tout cas ko mi wawi yettade do Alaji Fode Ousou, il ne faut pas du tout céder à l'intimidation, il ne faut pas du tout avoir peur, c'est vous la cible. Après ça va être Abdoulaye Ba. Et la Juma, lui déjà, il est sur sa ligne de mire. Ne faites pas l'erreur que la Selou avait faite. Celle de s'exiler. Ne faites pas cette erreur. C'est en connaissance de cause que je suis en train de vous parler. Oussou sait que si El Selou était en Guinée, il n'allait pas oser faire ce qu'il est en train de faire. Pour preuve, regardez maintenant, il va carrément pour dire que ce n'est plus Sérague du FDG, parce qu'il estime qu'il a déjà décapité El Selou. Et voilà pourquoi, dans ce live, je vais vous expliquer pourquoi il va passer maintenant à l'offensive. Pourquoi leur justice n'a pas toujours levé la suspension, alors que j'avais dit qu'ils allaient lever la suspension dans 2 jours. Ça, c'était un dimanche, j'avais dit, au plus tard, un mardi, ils allaient faire ça. C'était au bout de la première quinzaine du mois d'avril. Bon, à la fin du mois de mars plutôt, ils devaient le faire, ou plutôt au début du mois d'avril, je me rappelle pas, mais en tout cas, ça devait se faire il y a 2 semaines. Ce qu'ils n'ont pas fait. Oui, c'est ça, c'est début de la première quinzaine du mois d'avril. Ça n'a pas été fait. Maintenant, pour ne pas que moi j'ai raison sur les révélations que je suis en train de faire, ils trouvent maintenant une autre méthode, celle de contre-attaquer l'UFDG sur son propre terrain, d'anticiper les plaintes. L'UFDG devait déposer sa plainte aujourd'hui. Ces tops qui sont à l'intérieur du parti l'ont informé. La justice qui doit aussi être saisie puisqu'elle était déjà au courant et qu'elle travaille de mèche avec lui, Ousmane. Et ils l'ont informé et c'est lui maintenant qui veut lui aussi prendre le devant. Vous avez entendu dans cette entrevue que Kumpita l'a faite. C'est passé hier lundi et il a dit que demain, mardi, donc c'était aujourd'hui, il devait porter plainte contre l'UFDG, mais particulièrement contre Fode Ousou. Ce n'était un secret pour personne que c'est ça qu'ils ont prévu de faire. Écoutez ce live, j'ai des révélations à vous faire sur ce qui s'est passé avant-hier à Dakar, ce qui s'est passé le week-end dernier à Conakry, des personnes non des moindres qui sont maintenant à la manœuvre et ce qui s'est passé pour finir, et c'est d'ailleurs la principale information du jour, ce qui s'est passé au tribunal à la cour d'appel de Conakry aujourd'hui, dans le dossier de Aliouba. Donc, gardez la position d'écoute, partagez le live pour qu'il atteigne le maximum de personnes parce que j'ai des révélations à vous faire. Ara ko sali modon ko toli kaderolo, sakite mo yanon jentito den lanito den de yewtere do. Mais njogoto non don kadi mi nani be na do wonde ma ben jetti logo IFDG on. Wabe poursuivre waddo. Jona jambay la woni an kadi a jalay. Baytung o wi on ala golle mi janna yo mi yeto ton konno communication wadirte ida andi ida ejihanon karda jodi da wola do kono ko yar jala hadi wowla be wonbe wiide be gonde ma nani so artiti be escliemo be golliri do go serago kono mode ayasata sincèrement ayasata na gorko sincèrement onon be jammunobe o gorko susay idon andi ko gorko pobo wondo wolde fimum. Vous avez vraiment un compte à nous rendre. Sincèrement, vous devez nous rendre compte de ce que vous avez dit là parce que c'était tout simplement du bluff. Ça ne répondait sur rien. Quand le secrétaire fédéral du UFDG moment joddini me windeno Sérague tabe windande kadi Sérague
Io be signe secrétaire fédéral. Sere la ko nganti da ande dum don boni. Be men jogi. Io be itto sera gombe la secrétaire fédéral UFDG France mi mo ina caché ji di mi jonna mo kala. Awa mo in caché ji din parce que awadi lettre ji wowlu kan caché ji di mo in da din jonnatabe. Moƴƴina on ɗum kañum kadi ɗa andi a moƴƴinene ɗum kono modi kono ko a jigawal sincèrement usuko a jigawal sincèrement a moƴƴinino kaseji a jonniɓe a windi ɗi lettre ji ɗo fop a taw ɗum ɗo fop fusna faalima ha a nangodirama e ngal ɓe wonduɗa ɓen e mum je te dis je t'informe ɓe wonduɗa ɓen ko ɓe walla gaddande information ji ɗin fop je te le dis pour te défier. Commence à mettre d'abord le ménage autour de toi. Takko mata. Fitti takko mata. Laɓɓini yeso tande maɗa nde. Wolu no wonɗa e waɗirde non. Wolan yetto jama on ko mbo sonjuma hande ɗo. Ma ko non sonjuma. No, tigi ɓe yimɓe gawal heɓi muradu ko tawata o tuma nodda o inde hoɗo maɓɓe gon tawnete ɗum. Porte plainte e hoore makko nani. Sabu o ino tuninde on nde inde. Tuma inde makko nde wowla o ɓe wattora ɗon hoɗo moɗon ngo woto on jaɓo hande kadi ɓe wiyamo usu gawal nani ko usi jigawal yo ɓe wattan mo jigam si jigam waɗi ke ɗon hara hande kadi probléme ala kono taw jaɓo fes o inne ko mo gawal ni ɗum na gawal iwi mi anda hunto ɗum iwiri ila hande nde miɗo nde ɓe hewta Conakry mi nodda ɓe fof mi jonna mo kala cachet UFDG on par ce que ɓe wonɓe haalde ɗon mi anda ko honno nde ɓe hewta Conakry sincèrement jamaiɗo mari mouradu ɓe sikki ka hoore maɓɓe fode o sowona vice président manda alaji sello lannino 2020 donc ko ɓe windata ɗo ɓe signa mi itti kaari meɗi ko minen wonnoɓe acca a maapi a wolali taw a wolali taw a yimay plan ma on bonino mois de mai naatay woni dans 8 jours mois de mai on ngaray naati hiɗa andi non échéance ɗa andi pression mo jogiɗa on wowlu ko mettuma kon andi jama on gibi fuuta futti e Mamadi Doumbouya e hande kadi tine rien ti absolument rien tini représente que ton nombre hande ɗo iɗa hersi iɗa moni pression mo marɗa on ka nder serelak maɗa ɓengino sonjuma wonɓe ma wiide a foduno men de a hendoto woni parti on dirijana en mo ittana en jaggu ko woni ton kon naɓa en hendoyɗe laamu joni noon ko goɗɗo go wonɗa piyande campagne o ala ka o jaaboɓen o faaminannoɓe kadi ko parti UFDG woni o ƴettude o jonna ɗum ɗo kañum kadi wonɓe nder ton ɓen ɓe humpitike ɓe andi Mamadi si présentoyto ko candidature indépendante woni e waɗude ɗum ɗo kadi fop hino no sonjuma he a réalité comme falan o yetade ndu ko fanni manti pression no wolde fi mayro ndu existi wota on jaabo ndu few wota on kipuka ndu wowlata fes accitendu ɗon ndu ƴogga ha ñande ɓernde mayro ɓutti o ko mettimo koko tawi kon o windi o lettre mo inni wo ko federoɓe ɓe Bascott windi o tawi goto jaabakimo ko ɗum waɗi si kanko tigi o immike o yi joni o ala e goɗɗo wolanomo ka média kono a hersi hoore ma o ala hande kadi hay wonɓe mo e communicande il a perdu complètement l'honneur mbuuɗi lanni yimɓe hino landi mo ñawlori un peu partout mo commandi otoje ɗen ari goɗɗe ino saisi sa himo ɓuri fewnɗo ammala kahel kono o neɗɗo ino sonji o neɗɗo ino tampi nde tampere oɓe wota on jaabu ndu fes wota on kipuka ndu on e wolde jokke hajuji mon en tout cas do alaji fo de o wota yaltolagine nan simo faala o menacira ɗum honɗum tigide jokkuɗo laamu nayi hulu kaso o yi Aliou Bayno ka kaso ga o yi kañum kadi woɓɓe go naata kaso kanko tigi o wonɗo joggude ɗo hande lebbijol mo ka nder kaso lebbijol de mo innayi mo sokka par ce que mo yehi joɗo yari ka laptane mo wiya ɗon imo e kaso o naatali kaso ɓuri lewru oɗo naali ka nder kaso ɓuri lewru si ɗuuɗi yano kaso lebbi ɗiɗi luttuɗin fop mo yehi flankoyiɗo e hôpital mo jooɗiɗo e windangol yimɓe toro naɓani e mbuuɗi an hay ka innaɗa lamminama yiɗa toro hiɗa nelana moteur ji terlenɗa oto koro ko buy wonɗa wure kole no o gayjo miɗo genani ɓiɓɓe o e ɓeygu o ko ɗum waɗi ɓeygu makko bon ça c'est personnel bon aray ko saɗi moɗon ko tooli kaɗerol meɗon rawus billahi samil alim min acheytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hande ɗo ko talata hawritu ɗum nogay e ɗiɗi lewru avril hitande guluje ɗiɗi e nogay e joyi fewndo ɗo ni ko 18h feƴƴirɗum minitaji nogay e tati sengo Konakiri hande kadi en fottitiɗo fi humpitugol on ko yawi suttuɗe toɓɓe ɗe wiwɗen ɗo toɓɓere aranerden ko ndu woni ka feƴƴi ka cour d'appel de Konakiri hande ka audience en appel président Aliou Ba président modèle on fi kala ɓe jaɓano yimɓe nata ton miɗo mari ɗo audio en exclusivité momi heɗinta on parce que kamɓe ɓe sikkuno wondema ɓe wawi filtrede hara goto wawal natidude information wawal natidude appareil mi heɗintinayi on ɗo ko avocat on maître Almami Samori Touré feƴƴi fewno ƴetti yewtere nde o waɗi nden Paul Kiler on yewtere nde o waɗi nden kanko kadi kaw nangi wiwgol ɗo wondema kila reki 5 ans vidéoji ɗi ɓe wonno e waɗude ɗi nder ton mo kala kamɓe vidéoji ɗi ɓe waɗi ɗin en quelque sorte ko feƴƴi kon en exclusivité ko tawata hay goto même un journaliste hollugol ɓe combien de fois Aliou Ba na citoyen civil ɓe ɓen to wonanimo force de défense et sécurité on taw ɓe ɓen ɗon fuyanoka ɓe naatiduno appareil o nder ton ɓayi ɓe tawa e nder frappon ɓe tawa e o luttuɗo procureur on ɗum ɗo mettete ande ɗum ɗo metta e procureur on mi heɗintina on ɗum ɗon taw jentitoɗon ɗum ɗon yeeto on noon kañum kadi ko ɓe heɓɓi kon par ce que koye jama on foppi no huɓɓi fewno ɗo ni no ina wondema président Aliou Ba condamnama 5 ans ko on ɗum woni différence on entre Paul Kiler on ko landi kon duuɓi 5 e ko tawata kon juge on kañum ko yewtoyta kon ko ɗum ɗon woni haray komi jaboto en ɗo si Allah jaɓi ka toɓɓere meɗen arandere ka toɓɓere meɗen ɗimmere en yewtay fi kon ko tawata kon on jentitike ɗo nani usujiga ko woni e wowlude kon par rapport e ko inni kon wondema o porta e plainte e hoore UFDG e sera kon pression mo wondi e mum ko tawata goɗɗum ɗum mi udditani on seeɗa e muɗum kaw yemmi rewrugol ngol sengo justice on forowol banana ngol o feraniɓe ngol fiyo ɓe arɓe yana e muɗum e yewta kadi fi ɗum ɗon yewten kañum kadi fi ɓe julaɓe fottuɓe ɓen sengo Sénégal ɗo hecciyankin e hôtel ko honɗum woni ko yewta ton ko homɓe kadi woni ɓen e konko tawata kon ka weekend ɗo kañum kadi ho responsable jo e non des moindre ancien premier ministre jo ka fotta ka suudu makko kipe ko ɗum kadi woni ko yewta ɗon ɗum ɗo fof woni ko mi weɓitan taw si Allah jaɓi andon CNRD koye honɗum ɓe woni min humpita on konko tawata woɓɓe go wata on humpitude fof kaka ɗerol ɗo feƴƴata sur le frappe tola tengela c'est aujourd'hui et nulle part et ici et nulle part ailleurs ko ɗum woni haray ko min humpitata on ɗo si Allah jaɓi diveru ngaray ɗen jogii ko gotum ma ɗiɗoy ko yewteten fi muɗum ara noon e mum ko fi ko tawata ara e humpitike ɗi biyeje 20 000 ji ɗin ko woni konko tawata ara no kumbi e majji en yewta e fi ɗum ɗo seeɗa yewten kañum kadi noon ko fewndi kon Burkina fewndo ɗo ni ko honto Ibrahima Traoré woni ko fewndi e yewta e fi ɗum ɗo kañum kadi ko yawi surtout sengo kadi verji e yetti Allah noon fota taw ɗon ko kanko woni ko newnan en heɗintingol nde jonde ɗo en jarnimo moƴƴa noon en toriki mo e waɗan en jonde nden jonde barkinade wawrindinan e sawaba ka yewtugol on ɗo mi hewtina konko addimi ɗo e hoore no ɓuri e fewirde e hoore no newri si o newnanilan ɗum ɗo hara yette mo jarne mo toroɗen mo kadi o newnan on onon kadi hawri ton e sawaba ka jentitagol lan nanorol lan hakkil faamo gollitiren pinal
si ɗum ɗo laati ke ara yettemo kadi kanko Allah sabu ara kanko woni ko moƴƴi e meɗen wotan wacca ndeyi wota en ɗuɗɗin fi kala no meɗintina en ɗo hodiyoji ɗiɗi si Allah jaɓiɗi tawata ko ɗi wonɗen fuɗɗorde maakuji ɗi woɓɓe waɗi sengo ka biyeji e sengo kañum kadi ka fewniɗen ɗon enen alhaali meɗen tentigi non enen pullo Fuuta si mi ar noon faljude faljinede fawñade feggade ma fayude haray ande neɗɗo ngo timma na anni an dey haray waɗi ɗum ɗon ko woni haray waɗu tun mi toroto on noon haray yo lellitu konko lelli wurton konko aali faamon kala konko acca hatta kadi ɓeydi ton ka commentaire ji konko tawata eɗon tanjini si on ɓeyditi tun nafay yimɓe jangude ɓen fuɗɗimi min tigi sina ɗiɗo fof nun ande seytane ko gando ko mawɗo kono ko bonɗo bof o faletake nde yewtere ɗo nde laabe ma nde feewa imo wawi arde o eɓɓa duppingollam min ka yewtere ma o ara o duppina on onon hara on nanali komone yewde kon jentitoyo ɗon lan ndaaro min yewtuɗon ronko ndaarode min komi yewti kon haray en toriki Allah noon yo dandu ɗum yo raɗo seytane ka jonde meɗen ɗo no raɗornomo ka lamatiyeri makko o woɗɗina hakkunde e makko no hakkunde men e makko kañum seytane no woɗɗidiri hakkunde funnangue hirnangue o danda en bone seytane ko raɓɓiɗi kon amin ya rabbal alamina haray no wirɗen noon eɗen fuɗɗade yewtere nden ɗo nde tawata mi faala yo heɗito taw o maako mo maketeɓe Sanusi Sow ko ɓe yewti haray jentitoɗen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musidɓe en julɓirin ɗon ɗo fof salminama lamɗama sayi ɗon e jam kala ko wontir ɗon eyi ko min Mamadou Sanusi ɓay koɓe koyi vraiment haray jama on hina weltana nder ga ɓuraɗo moƴƴo kono vraiment programme men ɗi noon yaade ɗo ni Allah subhanahu wa ta'ala dandu en élection yahede ɗo hana ko ɓeɗo organiser élection haray en légitimité à 100% jaɓuɗo yaade ɓeɗo élection haray légitimité 100% sina ɗum ɓeɗo déjà ka guilandema ka date de transition maɓɓe lande ɗon ɓeɗo jafede arɗaɗen kono ko ɓay ɗum enen ɓe goni guerɗe men e yurme wallahi kono ko Allah to yafe gollal Allah ɓeydi o fabare kono Allah noon kadi wallatata ko deyɗi goɗɗo woni essayde contact gollal ala ko yaltari o wowli ɗo ko lutti ko seekali reedo makko no yalta tigi makko ni ko holla en kono no heddi kono ala ko wonnali en ko nafata en kono jamanu jooɗo ɗo koto tolana wela men o waɗi ni sago men nana hiito makko en kona nan ko hiito makko gon tum tan jenturu ɗon tan jooɗoɗa jogga activité mum ɓuron ka wadde ko woni yamir ko woni kañum hiɗen jooɗi ɗo ene wiya hakkille koye gollitire hakkille meɗen ko wonde gollitire ko yalta to ara waɗa émotion ji wowɗa mo kala holla mettu ɓerde mum ɗi huccaɗa jentede ko ka jiifa jooɗo jokka golle mum acca ko kototola no wonde kon oɗon ka namde ɗum ɗon kam kototola ko woni wona kala ko kototola wonde ɗo ko nafata en wala wona ɗo ko ɗo fiyata ma ko sokkata acce fer mo boutique ji moɗon ɗin darna e activité ji moɗon darna otoji moɗon ɗin ɗum ɗon a ƴetto oto ma ɗo joni ya darnama ko tannema ko ɗena ko ara ena ko fewno darnala oto ma ɗo ma yahatanma place ma ko gara joɗɗa suudu goɗɗo enama kono fermata place ma ɗon kono enen heɗen jooɗi ɗo ɗum e wowlugol ɗum si goɗɗo woni ɗo haala on gotum on tatara no mari ɗuma seeɗa ndema fof ko yalta ɗo wona polémique ɗo hoore ko noon accem waɗugo safe Allah ɓeyden faɓe ko heɗen yurmigo billahi wonan bre taw hakkunde nge Allah taw lago ko mayɗa o Allah walle Allah waɗa en ɗum ɗon fof ko zéro noon Allah wallata en immaki mi wondiri Allah taw lago ko juutude wullude kawra réseaux sociaux ɗo Allah waɗa en ɗo saydi hara ɗum hara ko yimɓe ɓe laaɓuɓe boyi joragol ɗum inna ɗo Allah waɗa en ɗum Allah waɗa en ko Allah jippotara waɗana en ɗo sikkoto ko haalden kon jamais de la vie wondiri Allah enen ɗo fof meɗen hattinalngol ɗon kala ko paɗo immani o wi himo faala waɗude tawi ko haqiqa makko koɗe sene ɗo fof e yalto foto arden kono hakkilo ɗaɓɓere goto men arda ɗo sapporu ɗaɓɓere kono hande hande comme mone men ala ɗo galle kande nen kono hakkilo ɗo jentede ɓe ɓen emen 90% e meɗen no mari galle no mari tereji ɓuruɗeji ɗo soodi walli ɗi waɗi daroɗen fiide hettiren ndimu men ngun enen koye déjà pour le fouta ɓe wondiri ɓurnaɗo ko fi ndimu men ngun to daroɗen waɗe immade daroɗe o na fiya affaire lamta hay waɗe wowlde fi ɓe wondiri Allah tawlan ngun no yurmi enen eɗen dari ɗo tun réseaux sociaux ko enen ko ene haala kamɓe ɓe waɗa woni yiyen ɓe waɗa yiyen pañran ñalawma teɗɗan kadi enen eɗen jooɗi ɗo e haala ñande o ñande émotion fabade kono marsali billa wallahi tallahi koto tola miɗo wonani miɗo weltani koto tola ha taade e kañum koto muktar ɗo min hiɓe welan mi jentagol koto muktaru koto tola e alpha jom bambeto on kadi mi accinande heeto makko ɗo koto alpha jom bambeto en kadi mi accinande ɓe musidɓe meɗen wonɓe e Centrafrique to en min hiɓe welan mi jentagol par ce que so ɓe ari ɓe wolande heɓa ko nana ka hakkille ma sawne ka faalaɗo nande so ɓe yewtima nanay ko naata haka nder ngandima e moodi sori bari billahi wallahi en tawta e moodi sori bari ko neɓama yawa absolument sey yefde
kono yalla subhanahu wa ta'ala ɓeydo wonde ballo meɗen amin ya ko to woni wadde ɗo affaire o recensement ɗo non ça fait o recensement honnu wona waɗede ɗo vive CFD ɗo tuma yaha waɗe mascarade électoral ko faala kon kono honnun ɗo kono faala ɗo waɗu ko faala kono mi wondiri Allah aw aliri monɗe yaɗo yalla ɓeyde waɓe ko peeji ɗiɗi enen waɗe wadde lagine ɗo hannde peeji ɗiɗi immoɗen daroɗen fii yo enen pullo foten hettodimu meɗen ngun keɓe gayni en jiiɓude ɓe yaaɓa en ɓe waɗa en ko ɓe faala yaaɓa yaaɓe to soppur no gane mbay boto kaga gimbal ene wona haka gimbal ko ɓe puusi en ɓe puusi ɗen e miɗon ɓe puusi en ɓe puusi ɗen e gimmal ngal e fof en yaade ha joni ɗen jokki ɗe dari ɗon en Allah wallu en Allah waɗu no kono Allah walli tan eɗen mari juuɗe eɗen mari jooɗi ɗo e darno juulirɗe e soodo juulirɗe eɗen mari cellal eɗen mari gandal eɗen mari jawdi kono mar falɗo e Allah walli ko Allah cippo kanko tigi ora tawa en ɗo o nawa emme arano ma joni mi ari wallugol ɗon o sippure jamais ko bono mana wonɗen e mum ɗon ɓe wondirande ɓurnaɗo min gon ɗo mi yaali par ce que si ɓeeɗo ari ɗo organise ɗo élection ɓe jooɗi tigi ɗo aɗa hannde kadi sine kala deƴƴen hokko jogue haji meɗen ɓe ara ɓe tawa en jentede ɓe windiren kaydi signe wonde mo naguinen ɓe waɗen ko ɓe falam ɓe hokkodiramo o tampiga yalde ɗo o gawray to waɗi o an korumma ɓe ɗuma kono fokkiti ɗo habde to billahi walla tallahi min noon ko wonɗo yewde ɗon ko mi yettatojo yalla ɓeydo no wallude ko ɓe kema yaɓeni billahi walla tallahi eɗen jogiti initiative taw billahi ala ko waɗa ko kañum tu waɗa ñande o ñande ɗe joɗɗo e wullugol réseau sociaux meɗen piya meɗen lancana meɗen soɓe faala ɓaɗe ɓo kayite ɗum fof moɗe billahi walla si beɓodirama ɗo kutti billahi walla sen foti kadi heɓe ko tigi exactement ko noon ɗum min minen gonɗo 10 jours ɗum ɗuman noon koto tola billahi wallahi tallahi yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi jaabo e ma allahumma duuɓi buy e cellal ɓe tabitanama hakkille ɗen o ɓeydana jama on kadi ɓe ala hakkille hakkille par ce que buyna men ko galaɗi mari ka koye mum allahumma aɗa jama on tori yaw